Hi, Assalamualaikum, and a very good day to all of you. So first of all, for today's chapters, still chapter 7, which is ionic equilibria. Okay. So when you see the ionic equilibria thingy, okay, the first thing that you need to come into your pictures of this chapter 7 is that the first thing first, what is these two main component we call as acid and we call as base. Okay, so this is the main character to show the ionic thingy. Okay, hari ni is quite simple. I just wanted to elaborate on what is basically acids and bases. So how basically you define acids and bases based on the law. So how many laws that we have? So bila kita kata pasal definition, okay? So in order for you to really understand what is acid and what is base, okay? So awak kena tahu the definitions of them. So mesti tahu definition. So macam mana? So definition ni kita ada 3, which is the first definition is described by Arrhenius. Okay, and the second one is described by Bronsted Lowry. Okay, and the third one is describing by the Lewis theory. Okay, the Bronsted theory and the Arrhenius theory. Okay, so kita nak tengok satu-satu what is meaning by Arrhenius, how Arrhenius cerita tentang acid dan base, bagaimana Bronsted cerita tentang acid dan base, and how Lewis cerita pasal acid and bases. Okay, so simply awak dah belajar masa sekolah, and I mean like macam what is acid and what is base pada dasarnya, tapi sebenarnya kita ada banyak cara and how you classify thing. So basically kita belajar 3, 1, 2 dan 3 ini adalah untuk classify. Sebab dalam chemistry you have a lot of chemical yang ada different types of things, yang ada different types of behaviors. Okay, that's why kita tak boleh stick on only one definitions, but we have to stick on a few theories on how we describe things. Okay, so we go by here the Arrhenius theory then. Okay, so bila kita cakap pasal Arrhenius, so awak mesti terus dalam otak awak, so you have to think, you have to remember that Arrhenius cerita pasal H plus dan OH minus. Okay, so for Bronsted, dia cerita pasal apa ni? So kalau Bronsted, basically we talk about what? We talk about H plus only. Okay, H plus only. But as we go for Lewis ni dia cerita pasal apa? Okay, so for Lewis, basically we try to tell you to cerita tentang pair of electron, ataupun kita panggil sebagai lone pair. Majority dia akan cerita pasal elektron lah. Okay, so bila kita kata pasal this one thingy, okay, dengar elok. Okay, so kita dah tahu dah. So major cerita tentang Arrhenius adalah base kepada H plus dengan OH minus. So base pada Bronsted Lowry, dia cerita pasal H plus saja. Kalau Lewis cerita pasal elektron ataupun lone pair. Okay,
So you have to know one thing, that there will be two substance, acid dan base, maka akan ada dua cabang. Okey. Yang untuk Bronsted dengan Lewis, it's quite simple. Sebab apa? Satu akan terima dan satu akan memberi ataupun accept or donate. Okay, same as yang kawan di sebelah ni. Sekejap. Sama juga macam kawan di kat sebelah ni. Okay, satu akan terima, satu akan donate. Okay, tapi berbeza dengan Arrhenius. Okay, Arrhenius dua-dua kalau Arrhenius, okay, dia bukan terima dan menerima. Dia bukan terima dan memberi, tetapi dia adalah menghasilkan dan menghasilkan. Nampak sama tapi berbeza pada dia menghasilkan H+, but this one is producing H+. Producing H+, and this one is producing producing OH-. Yang ni OH-. Producing H+, producing OH-. Berbeza, nampak tak berbeza dia? So macam mana kita nak cerita, jom tengok ni pula. So macam mana ni sir, saya tak faham yang dekat sini. Okay, sorry. Macam mana ni sir, saya tak faham yang dekat sini. Okay, so bila kita kata pasal menghasilkan H+, contoh saya ada HCl. Okay, saya tak tahu HCl ni acid ke base. Okay, macam mana kita nak tentukan? Arrhenius cakap mesti menghasilkan H+. Okay, so awak tahu macam mana definisi bagi Arrhenius adalah acid mesti, okay, ni flow dia. Acid, okay, sekejap saya padam. So Arrhenius, okay, Arrhenius, okay, apa ejaan salah pula, kejap Arrhenius cakap apa? Acid, okay, acid menghasilkan ataupun producing H+, okay, dan juga pada base producing OH-. Tak faham. Okay, contoh kita ada HCl. HCl ni base ke? Okay, HCl ni acid ke? How we do classify acid dan base? So kita bergantung pada satu dan dua. Okey, HCl, ambil HCl, larutkan dalam air. So apa yang akan jadi bila kita larut dalam air? So proses penguraian berlaku. Maka apa yang terhasil? Kita ada dua ion yang terhasil. Satunya adalah Cl minus, satunya H+. Jadi ion yang terhasil ion H+ plus Cl minus. Saya nampak H+. So maka dia adalah acid. Acid daripada Arrhenius. Okay, kenapa Arrhenius? Sebab kita follow the definitions of Arrhenius. Arrhenius cakap apa? Acid producing H+. Nampak tak flow dia? Contoh acid, contoh base, saya tak nampak. Okay, kita ada NaOH. Ini base ke ataupun ini acid? Okay, cuba tengok. Okay, bila kita ada NaOH, okay, first step, pecah dua. So pecah dua, kita ada ion Na+, kita ada ion OH minus. Okay, and then macam mana ni? Okay, dia dissociated
And then to produce what? Bila kita larutkan NaOH dalam air, maka apa yang kita dapat? We have Na plus plus OH minus. So, saya nampak OH minus. So, maka bila you nampak OH minus, ini adalah base. Base siapa punya base? Arrhenius punya base. Okay. Kenapa bukan bukan Bronsted, sir? Why bukan Bronsted? Sebab Bronsted cakap apa? Ada tak H plus kat situ? Sorry, ada tak H plus ke apa ke? No, tak ada. Okay. Yang ni kenapa dia tak menghasilkan, kenapa kita tak panggil dia Bronsted, sir? Nanti kita terangkan, okay? Tapi sekarang ni awak kena fikir, saya recap. Bila kita kata pasal Arrhenius cerita acid producing H plus, base producing OH minus. Okay, so contoh kita ada HCl menghasilkan H plus. So you know that by the definitions of acid from Arrhenius, then the substance of HCl is basically an acid, while NaOH or the sodium hydroxide is dissociate in water and produce base Arrhenius based on the definitions of Arrhenius theory. Okay, secondly we go for the Bronsted-Lowry. Okay, so Bronsted-Lowry tadi cakap apa? Okay, tak lama. Okay, kita ambil balik Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry cakap apa? Bronsted-Lowry cakap pasal terima dan memberi apa? Memberi. Okay. So, macam mana kita nak uraikan Bronsted? Bronsted cerita pasal H plus, dia terima atau memberi. Kalau terima, maka dia adalah asid. Kalau memberi dia ada apa? Memberi adalah, dia adalah base. Sorry, sekejap Kalau dia, terbalik. Kalau dia terima, maka dia akan jadi acid. Bukan acid. Salah pula. Dia adalah base, while if they are donating proton ataupun H plus, dia akan jadi acid. Okay. So, awak mungkin akan confuse. H plus juga nama lain dia adalah proton, okay? Jangan confuse. So, contoh kita ambil sebagai HCl tadi. Okay, HCl. Okay, HCl. Tanah Malaysia. Saya ambil dia sebagai buatlah contoh yang best sikit. Okay, NH3 tambah H2O producing NH plus plus OH minus. Okay, basically sama je. Okay, yang tadi kan saya cakap apa beza yang ini dengan Bronsted tu kan sama je. Tak ada beza pun. Okay, tapi you have to know that for Bronsted, contoh dalam case ni, okay, okay, how do you see which one is base, which one is acid? Okay, cuba tengok macam mana kita nak tahu dia adalah base dan acid. Base dan acid. So awak tahu daripada Bronsted-Lowry cakap apa? So kalau base mesti what tadi? Mesti accept H plus, while the acid will be donating the H plus. Okay, so cuba tengok pada H plus saja. Tengok pada H plus. Okay, H plus dia ada 3. Okay, ni 3. H plus dia ada 2. Ni ada berapa? 4. Ni ada 1. Okay, tengok ni betul-betul. Tengok anak-anak. Okay, saya zoom ni. So 3 amonia. Kawan amonia mana? Contohlah, ni amonia. Kawan amonia siapa? NH plus, betul tak? So cuba tengok pada nombor, pada H plus 3 jadi 4. So jeling balik dekat definisi tadi. So base is
accepting H plus. Kalau accept apa? Mesti bertambah lah, bertambah. So bila bertambah H plus, maka we say that NH3 is basically a base. Understood? Why if you get this friend dia kat sini, what we call as this one. Okay, so tengok ni H2O, OH minus 2 pada 1. Okay, so 2 pada 1. H2O kawan baik dia OH minus. Kita nampak 2 turun jadi 1. Maka base pada the Bronsted-Lowry punya acid, we say that donating H plus, donating maksudnya berkurang. So 2 pergi 1 is berkurang. Maka what happen is that this one we call as H2O is basically an acid. Nampak tak? So kan saya cakap tadi, yang ini datang daripada yang ini adalah base, tapi H2O adalah OH minus. Nampak tak? So that's what I'm trying to say by yang tadi, yang dalam kes yang ni tadi. Ini kebetulan sama tau. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab nampak tak, H2O ni sepatutnya dia menghasilkan OH, tapi kalau base kepada Arrhenius, dia sepatutnya jadi base kan. Tapi sebab kawan dia dah jadi base, you cannot simply say that H2O akan jadi base juga. No, dia akan jadi acid sebab dia complement. So in the words of complement. Okay, so ingat H2O karakteristiknya adalah can be both. Okay, it can be acid, it can be base. So bila kawan dia dah jadi base, so H2O have to refuse to become a base, then it become an acid. If kawan dia kat sini adalah acid, so H2O akan jadi apa? H2O will be base. Okay, saya repeat, H2O dia boleh jadi acid, boleh jadi base, it complement. Okay, so H2O is complement, it can be acid, it can be base. So you have to know that when the friend is base, then it will possess acid. Faham tak? Okay, and nombor 3, we will